तो हेलो पिलामाने आज आउ गोटे भिडियो रे आमर चिलिकार सायंतन दृश्य जो कविता थिला से कवितार आउ किछि गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन को उत्तर सह आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे तो चलतु डेरी नक भिडियो को स्टार्ट करवा। तो पिलामाने गोटे कथा ये कही रखी आमर जो चिलिका अच्छी कविंकर खंडकाव्य तो यहाँ कौन ना खंडकाव्य कहीं कहुई ना यहाँ हूँ नायक विहीन काव्य। ठीक अच्छे नायक किंबा नायिका जदि जड़े नला बहुत दुई जन भितर जड़े निंबा जड़े है आइदर नायक थी और नायिका थी है माने उभय नथिबे तो से आपको खंडकाव्य कहुई। तो कविंकर जो दृष्टि से दृष्टि किए ना आमर चिलिका चिलिका हूँ कौन ना नायिका है आ प्रकृति हूँ पूरा जीवंत बुझी हूँ। तो यही सब को कौन ना आमर कवि कैनवास रे रखी से कविता रचना करथिले। ठीक अच्छे तो चलो डेरी नक प्रश्न टी आरंभ करवा। संगीत आवेश रे किए अतीन्द्रिय देश रे विचरण करे ना मन बुझेला। देख जिते तुम गीतटी को गाइब तो गीतर जहाँ आमर थी जहाँ भी गाँव गीत रे तो तुम मन कौन ना से सब जिनस को भाव आरंभ कर बुझेला। तो धीवर मैंने जिते घर को फेरुले तो बहुत गुड़े गीत भी गाँले है। तो गीत गाइबा द्वारा कौन होता ना से जहाँ जहाँ भी गाँले मन से सब को भावुला है। तो सही जो अतीन्द्रिय देश रे से विचरण करुला गीतर तानस बुझेला। तो द्वितीय प्रश्न धन्य रथे एठारे रथे बोली क्या संबोधन कर रथे बोली बलदेव रथ को बुझेला। कवि सूर्य बलदेव रथ मृत्युंजय तुम्बे उत्कल भुवन एक कथा कवि क्या उद्देश्य कहते बलदेव रथ उद्देश्य कहीं देख आमर ये जो फिजिकल बॉडी अच्छी यही बॉडी तो नष्ट हो मरीगला जलीज किंतु आमे जहाँ जश कीर्ति अर्जन करके गुड़ा सब रही आउ से जश कीर्ति रे आमे चिरदिन अमर ही रही। तो आमर बलदेव रथ जो सब रचना कर चली जाइछन्ति से सब रचना रे से आज अमर उत्कल भुवन रे आज चिरंजीवी बुझेला। मीन आकर्षण रे आशा रे पोतपाल कौन करे ना मशाल जलाए मशाल जलाइबा द्वारा कौन हम ना मीन माने आकर्षित होई तरी गर्भ को डेई पड़े। तरी कहले कौन ना डंगा बुझेला। तरणी रे जलुथिबा मशाल को कवि कहा सहित तुलना करिसेंती पापमूर्ति पापमूर्ति कहीं ना से जलिबा द्वारा मीन माने कौन करती ना तरी गर्भ को डेई पड़ती जहाँ द्वारा से मृत्यु होता है बुझेला। आउ मशाल जलाइबार उद्देश्य भी कौन ना मीन मान को आकर्षित करने। तो जेहेतु क्या कौन ना आमर गोटे जीवन नापी से चली तो ताको पाप मूर्ति बोली कहुई। अज्ञान केउठे पड़े अज्ञान पाप गर्भ पड़े बुझेला। ये अज्ञान किए ना मीन मशाल देखी मीन माने केउठा को डेइब बोली कहुई। तरी गर्भ को मीन माने केउठा को डेई प्राण हराउथिले तरी गर्भ को मन रखियो कौन ना जो नौकार भीतर को बुझेला। तरी गर्भ को डेई केउ माने प्राण हराउथिले मीन माने आशार उत्थान पतन को कवि कहा सहित तुलना करिसेंती ना मशाल शिखा। देख पे मैंने मशाल जो जले तो से एमती स्थिर भाव में जलु न बुझेला कहीं ना डंगा चली पवन बोची तो तार शिखार जो अस्थिर भाव में जलु है उत्थान पतन माने उठा पड़ा है बुझे हो। तो से ही भाई से अस्थिर भाव में तार शिखाटी जलु है। तो जहाँ फल कवि मानस पटरे आगुरी कही रखी कौन ना आमर प्रकृति हूँ जीवंत बुझेला। तो जेहेतु जीवंत प्रकृति रे उपस्थित होता प्रत्येकटी जिनस
କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ। ଯେମିତି ସେ କିଛି ଆମର ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଦିଗ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ସବୁକିଛି ବନ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜୀବନ୍ତ। କାହିଁକିନା ଚିଲିକା ହେଉଛି ଏଠି ନାୟିକା, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ସେ ମଶାଲର ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେମିତି କ'ଣ ନା ପାପ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ କେଉଁଠି ହୁଏ ନା ଦୁଃଖୀର ମନରେ। ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଯେମିତି ଦୁଃଖୀର ମନରେ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର ମଶାଲର ଶିଖ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଯେମିତି ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୁଏ, କେଉଁଭଳି ନା ଯେମିତି ମଶାଲର ଶିଖା ସ୍ଥିର ହୋଇକି ନ ଜଳେ, ଆମର କ'ଣ ନା ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ଜଳେ, ସେଇଭଳି ତାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁଃଖୀ ମନରେ କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଥାଏ? ଆଶାର। ହେଲା, ଏବେ କହିଲି ନିଶା ଆଗମନରେ ଅବନୀ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି? ନିଶ୍ଚଳ। ନିଶା, ନିଶା କହିଲେ ରାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଯିବେ, ସବୁଆଡ଼ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭରେ କ'ଣ ପଡ଼ି ପାରଦ ଧୌତ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଥିବା କବି କହିଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ, ବୁଝିହେଲା। ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ କହିଲେ ଆକାଶ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ନା ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ସବୁଆଡ଼ ଜକ ଜକ ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଦିଶୁଛି? ପାରଦ ଧୌତ, ବୁଝିହେଲା। ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ପାହାଡ଼ର, ବୁଝିହେଲା। ତ ଗୋଟେ କବିର ଯେଉଁ ଭାବନା ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କି କେଉଁଭଳି ମାନେ ତାଙ୍କର ରଚନା କେଉଁଭଳି, ସେ ଭାବିଛନ୍ତି କେମିତି, ବୁଝିପାରୁଛ। ଦେନ୍ ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ବନଭୂମିକୁ। ଏଠି କବିତାରେ ଅଛି କି ସର୍ପମଣ୍ଡିତ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯାହାଙ୍କର ଚୂଡ଼ ବା କ'ଣ ନା ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜମାନ। କାହାର ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜମାନ? ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର। ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେ ବନଭୂମିକୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ନା ଯେଉଁ ଆମର ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଅଛି ସେଇ ବନସ୍ଥଳୀ ଦୃଶ୍ୟକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବ। ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ଝିଙ୍କାରୀ ଝଙ୍କାର, ବୁଝିହେଲା। ନିଶିଥିନୀ କହିଲେ ରାତ୍ରି, ତ ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ନା ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ରାତ୍ରିରେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ହଁ ରାତ୍ର ଅଛି, ସବୁଆଡ଼ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ତ କ'ଣ ସେ ଶବ୍ଦ ନା ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର, ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ବନେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଗିବ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବୁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।